Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maremo soninko khamu kanu oda khakuni oda khanwari oda kha bismillah YouTube channel be kani tunkara 2020 lenki oda katarina khama salamundi Gambia député kompeng ali halanga kendo coronavirus ga nyammo be no gondi Madagascar katandi Sahara lenki kotanga kamedo ho sirega hasi jamane no gondi sire bani yonki ngato kadi lenki wake hakati be no gondi Madagascar jamani nga lenko na mundana ku dingiro hilla masala khadangani Gambia jamane nga député kompeng go nyangano nga daru me inyi girna khene nga député kompeng no gondi nandaga ahay gelaga nani ay khwagani agan sirina nya nanyi le ho kapa state of emergency kay hadaman nan taqibaten no gondi inakatu yaagatu no coronavirus katunu ganyana mo gombe asimbe katunu ro mo gombe anani hona ka okinga hakatibe igani ira tannagati do bito kargi kini nanti hadaman sunan taqibaten no gondi ile kata député ko pena kadi hakatibe kentan nagati bito kargi president baro gani agara rondi jamani no gondi nanti lona mbakenga ado office ngonya ngando sakanundo misirunga asunan tenku ibaten no gondi ma hakkare gananya jangalo ke xibari nga mo gombe kenga bakati garo nyemen no gondi ile kata député ko pena kadi député nga etaro nani le ya remurlo ke xibari khadi kawati kada ngani député kompenga daru ida maslan din kanu kita ngani iga hakala harak yenga iga ko ni me ma kanjire no maka desirna lo ka lagaru nga yagi mu kebe no gondi kenni kay nanti horanda ka peke tanna to bito karegia hakati be kiti wutenga dabari bawani iga hakal harak yen dabari alagaru nyama ne kay kenni kiti wutenyai ina hay geleganani député no posé bentenga igna jita ni kata nanti ajari hadi nani le ho kapai mama jere nanti industry na ho kapai na ko nanti o député ngompenga kunyani luwan dabar ndanonga o yana luwan lagana na dabari na rondi ka hibegani luwa kenen katu sabatini kenni imman kenyai ani president di igonya lemonga di minister nga igantiri na luwa kerega ina heren chukara aga tunu sabatini mogombe na koy nanti hibegani Gambia mansa kundanga hakati be president baro agara ya muro député ngombe magananti sabu be galla ba ke jangalo kana na hakkarne jamani ke be no gondi kenni kay ma state of emergency nyallo ken state of emergency rek nya député ngombe nga député ngara kiti wutende bal na wari nanti anta sinyana tanga be bido ga sirinya na tanna gatu bito karge bawni tanka be bito kenga gabono kenta na gatu bito karge kenya hakaro nyimen no gondi lenki kotanga oga hakati be no gondi député ngombe nga juma kilo sibiti ge gadi gayille kata député ngombe ngari na nyele hakal harako inda bar ni kele gana hoga kel kape kenta na gatu bito karge ya na ko gara nanti hibegani den ko tanga masakuna nga hoga welka ko nanti kullu hanu benu garo nan kaso igani da hakal haraga be bari député kompen no gondi na wari nanti hada mangantiri tagni ibatene mo gambe keni social distance brand na losro me na ranga haraga tele metran hilli ma metra do hot anani sorotan daga be no gondi bawni jangiro ke anjo bonteni kagala jotintino miya gelle tawo en do trigiso ngana nya hakati be ya ida ko nanti wida kingali jamani ken gondi hakati be committee kibega girdo député kompenga daga yala ngeen dabari reke koros nanti luwanu ko ana logo aga goli dinkandu be wani lo sakaru nyani ba anda kenta ko me nyiralu be nuga nyana ti jinkhanu ko tangi nga dabar ni no kon ko kada ngani o video ka son no konni na ko nanti jari nta ke state of emergency ka kenna logari bawni tahana nga state of emergency nga arwa kay mawari batte kenya jamani ken no kondi hakati be ke state of emergency nga yirono gambe jamani no kondi akitandi kesin dantan to ay ni soro dantan kubu nga wara nanti coronavirus ya khalen ko tanga Gambia jamani no gondi jagalo ke wara san jate be den ko tanga te kata matambele do immo karegi i khada wara nanti kempo gabeni loyano kay nangiro jamam palle sakati ke o jamani ke ta halle mo beno gani Senegalia na ko nanti hibe gani Gambia jamani ngalen ko tanga la sain be gi ma kenni gingu nyani bawni aswatu mo gambe Gambia Senegal gingi tengal hala be no gondi lora ko yogo ngadi kun danganto yene kha jamani ku ga woni katami mo gambe alla bagidi de be naro de be no gonda nani ho honta kun la tanganga de bar kundi me na ranga e warno de songa bo warnoti kun gingu la ko gatini ku be ngani
kungila ko hogabe e warna to ko soron pogo waheroti kummi na ganya ka hibe gani gingu lora ko benu mi mena tangani ganya kunno ko warna te fogabe nda roti ko ka bawani jamanu ko ga jamanu ko gingi mo gambe atangande nga awotono mo siringa bawani ko nu gani tangani ko lemo nga ay gani police nu nga kun kada ila samayen koy ado hammi be gi no ko ni kenya ni wuru hon karanga e warna ti wuru hon ti ma iga lawo wurno nangri dingra kata dingra nan kadu gingi la khurgana ni tanga mo gombe na koy nanti har ko nu khaga jinka matangana kun khadi i comprendre koy kay nanti hibe gani ma sakunda nga nan siri ya mo ko portion be nu ga tanga den da barni yakatini ide wona mo gombe dibide ngombe no gondi diga moni wora ko nanti inan siri na here khara hibe gani ku holla ko be no ngara war nanti le ko tanga taxe nga nyakata bawni kirna kanne takata barni ku gonya la ko ya moto be nuga no ngani iganta wadai idu moto nuga siki idu bana be kanu nya no gondi walla khayga sikki anani iganta golini mane khani ganta ko ni kini Gambia tangandalo nga anani nakatu gingila ko tangalo nga nakatu tangande barni jamaaya no gondi moto ko durna kiri sikiti duya yegonu da ke simra hinkoy yegonu khara ko nanti hibe gani Gambia mi terunga ene wari na nyani tine kun khaya khandi gingila ko anay kun khakatu tangande barni mo gombe ka hono khara ko nanti hibe gani ko miter no ya alla tina na kutu na da anirondi place ke konunga nanti daga tangane bari bawone ko miter no bana mesu ima eni igra sera ne de bari moni ma ima duran dren ne de bari kenya ga corona virus kan tidi gemalle ma ko mo gambe bawoni na de sere chugirni ni konunga nanti daga gingi la kon tanga konunga ido sere da bargemme anani jangiro ke wayi ikanti na kama tanga mo gambe wala kan tine kama gemalla ko mo gambe akama ngana to awanta ma ken no gondi aw goli laga na qotondi ko ta ngani kenju ka homantenga dipite ngombe ngonya nga igra hutunde be dabari ke juma ke kotanga ado hakal harafe be igra dabari juma ke kotanga da wari nanti hakatin pagada fi maka eurom pagaro iran ta jokki do gollenga hibe gani kantora dipite nga kenya ni bileji tunkara ada kitute ndabari kenya nanti golle ndati mene lenki kotanga kan tirina hibe dabari kenni kay ina nyile yontoni dabari tarenga kadi ina li akhum mane kenya ni daru sibitikia na nyile sagene tarenga kadi igila sagene tari gadi ila kya da war nanti ila hakla hara ko yonga wuru ila kya war nanti golunga ado yaknya place be kundu kenni kya kibe kani state of emergency horan da kan nan kay tinga de kiti utende bari député nu ko mante tambile do soro kala yikundi kiti ko nanti aranta gemme horan kay state of emergency kay ka hibe gani tampilo imu sikime ya kun kare kite ko nanti anan sikna nyayda war nanti kun wari kite ko tampilo soro kare kunya ngani ama jare keta ino kaw state of emergency ya gambe jabay no kholata kala ngani kiti utem palle nimise li golle ken ko na war nanti hibe kan state of emergency anan sikna ananya jamane ken ko ndia bawni aga manya su kanne nga dudangani nanti igara jatu benu ko nanti kamedo ko wujini hada mareme ken nanti na coronavirus kete galganani lato lemma ko ngama da bari jamane ken ko ndi ida warna tira afrika ka kontinga kape kata junu geleganani terkiluta no ma wuti be ko coronavirus kan tirina yaare mu re mu gombe eti da ka joti de geleganani igama yaare tana muru ida jigide nanti question of emergency ko nanti nan sai kitu tenga ina warna ni le sagina no gonde khadi khawati kala ngani hibe no gani député ngombe nga diga moni ko ngani hibe no ko nanti hibe gani ke ku meñi de dingira ko na ko no gondi misir no chochu no daga na ida warna nanti hasa kunan to tere no gondi gelegana ko mo to tere no gon su awa kota nyartini jangelo ke awa jero nan sanke a jamane le mum po gabe diga muti kay nanti kamo ko habane ni iga misir daga ni tere ara chochu ngomponga anani iga tiri dingira be ni mi tere ga na control ba dingira be ni wa hada man ma ga bono ngani ida wat harge ko may nanti hada man gabe nga hinati mun kun no gondi kenne misir tere nga nahanti iterenga député ko ben no gondi ho gabe harka diga monanti hibe ga go nanti social distancing ayni hada man la to kam ina maga menyi moyo gwa kenya ga ni metra lina ware solo me na hanga député go diga kenda ga ko nanti kelenda de barni o komisidu ko no gondi bawani angana hay misidu ko on lo ganti na jate be wutu hadi gelle ga nani agati nanti ke corona bane ganti na jate be wutu irante ken jate wutu sila jate be ga salini selenga kenya mpuno sila jate be ga salini no gondi sakat ke juma ko tan non ken war nanti hibe gani social distancing kelanta da barni
gambe jamane no gonde sakati commission mo gonanti lato lemba ko dabari meya ide warnanti hari dina ngadi kubunu maga ala sina ngadi kubunu maga yi o ga nyaaka na kubunu men no gondi ide warnanti kun maga yi mi hari ko mane mislun tirante yani ken sa burangani tuano nga ini kachangundi ina hai kodi menu hakati na kite igansiri na kilube nutu igansiri na tamuta benutu anani salimo ko non karanga bawni de warnanti ku social distance ko no kuranta barni Gambia jamane no gonde ken sa burangani hibani deputy kompenga tigi nanti hibe gani tenen ko tanga welen saga na tara ngadi na hay kiti uteke bawoni batten no gondi itinan saga ya hibe gani speaker nga ke murantenga deputy kompen kanan ka hunga ya gara kya kenda ka konanti artanya na kilenki kota kay bawoni kiti utende bar na nyame kebe ga tri xambuku no gondi tare na nyide de bar ni khadi kala hakki to tare nyide de bar na khadi na hay sai kata kiti utenga na ko cross ni benu de bari gel daga nani ku député num ignasi kya kam har ke ko mari nanti hibe ga ko Gambia ndailen ndasiri na ko kawo ke state of emergency a wase kundu kata ke state of emergency a majale kata ina nyile ko kapai itina famu nanti ke state of emergency ga marsu aga ko hinu na gati ko ngawa gurjeni o kumpiru na gati no gondi Kenya gani bodanu ku lona bakka kanta sir de barni kunga akha khempene Kenya gella ganani ke state of emergency aga may le jokini bodanu ku tangane taka jananu ngani lona bakken karanga awaken no goni gadi hibe gani transportation his excellency Adama Barrow ani agada keroli no ngani hibe ga ho motolunga igantiri na jate pe otu ina kenta khada nyawtu itiken kha awa kampene ken ko tay gelganani state of emergency akamay le jokki daga na khadi awaken no goni gadi iga yille na jate kotu yo kunun kamay aw kunun no gondi igandu oga sogole na igo hobeni ga aw kunun no gondi maro sukuro ko ni medi tananu ida ko nanti iga yille na duran jonko sa ko kamay itiken kha khempene hibe ga state of emergency agama jokki daga na awaken no goni gadi hibe gani ke social gathering gai haraman juga menni do qubani nga awakun no goni baden do immanci do misrin jallo ko do marso ko daga na itiken daga na ni ke state of emergency agama jokki daga na su igana khempene kay nanti tan na ta ko bi do kare horanta ka pekenga hakati bi de ko bengo nyone mare menni ci ta ko nanti awaken pen ken kay hotana ranta ka ka pekenga gambe jama no gondi o wa député kompenga o wi folono hibe daga na kite ngani nambugu odangani gambe jama no gondi mo gasi khadangani tunkara 2020 da hanka mai na daga na akinya ne kai alhalabi ga wuru Gambia député kompen no gondi kembi no khadangani hibe gani Madagascar tarenga amati khadangani Madagascar lenji kotanga hibe gani coronavirus igara sahari kitande ga ngani COVID-19 ke COVID-19 kondo isare ke kumata ngani COVID organic lengi kotanga Madagascar Afriki jamanunga ida hasani dinga da bari dangani hibe ga ko Afriki masakunda imma ko ga khirne da barni idiga masala lemma ko da barni igan ciri ina ke sahari kitandi i jamani ne Mugambe bawni hibe gani Madagascar nyenga nan kaso i manken da kya ko nanti ikitandi sahari i jamani no gondi iti mo wati kenani Artemisia kendo iditana no ngaydo kunya daga ni nyaka yimi no gondi Artemisia ke bane kamen no gondi sahari ken no gonda ken jigide tande be pasentini ka hibe ko sahari kutun kai ara ko nanti iran tay kungundu daga ni bangani bawni ikan ni kay hibe ni kin xenna dum ko nga ado pharmaceutical companies ko no siginte nga sahari dabare nga i wakanna ina maka sembe ngir di kamay igatele ke sahari daga na awuti magay bawni li ko tanga ikunja maninga ani Madagascar nyinga eleni kotanga khibaro mbakatanti serebani kenya yonkina dogo coronavirus no gondi gelanda bange i jamani no gondi amasle kari maganta kanyo gondi kota be no gondi kuno serebani yonkinga dogo no gondi aw yunga tangarge do hosini mwati kala ngani Madagascar nyinga lenki kotanga de Afrique immanko ngayda hasani dinga da bari tangani na lungune de bari kuno gani WHO yani United Nation tuna ka hore gengi be gima yonkin cha ngati ni WHO hakati be kunga nyamari ngini nanti imamu sere magai anna ke sahara daga anna gonya lemmago kahibe gani rajolina akengani Madagascar immankenga ada keko hakati be arto barsan kadano ngam masalana nangiri RFI Radio France International ada keko daga nanti bawoni ke sahara ga bogo Afrika bawoni Afrika nyaga tokonya ko nanti jarande kite bakki kunya magai tokoli mun takata ni dangani hada monta jonko ede barni katia indaka wana sahare ke ganya ke gambuti Europe be bana be aga moti ken xene dun ko num bana ma wa America no ma no khotana ni ba anga walla hada manga wurno katia anda wada hada manga hasani de barni dangani ka hibe ga ko aga buti Afrika hata minira gani indaka wana kenga
keni ho ke be ngatonti dallenya ke golle no gondia ke ditana nga de minyana e be ga ko afrique jamanu nga e ku ngone ketandi ho wa ina ken khimala kan na yankandia khaybe ga ko sage hela halen tanyini ke sare khibare no gondi e ku ne ke sare ne ka golini i jamanu no gondi na ko enti madagascar ke immanke ay ga ni rajolina ala ke ko nanti ande dangini khasudan tan no gondi mi gari compagnie laga na sina ni wa fabrikan dabarni ke ba sare kerga na golini bawle ko tanga abido manu ni ma khayga lo ba sare kerga na anya de mo lagare saharu nga baka mo mi ayna pinku manda saharu ci ma mi gere xarana ko so bagandi dingra bi gani madagascar ni no gonde hibe gani south africa yi ha jamani nga kayni jamanta no ga afrique no gondi ile jakko nanti scientist nu nga mi ga ni kite ko hibe gani madagascar yi nankati de mona ke sare ko ni ka katuno akenya na kempanga mo gambe na ko nanti an katu jarende barni ko igida ko mo gambe madagascar den ko tan hiba katama kamedo ko se kenya boso baka ijama no woni nambo ka mo sikede ho sereka da jangal ke kita madagascar ni no gonde afrique de mon po gabe nga hunde bayke ni kay wa jote bayde kay nanti yuwa kanade hibe gani ke xena don ko no kenya gani europe ndo america ndo china ndo kana yuwa kanade imma nyaaka miro go leke no ko daga madagascar to ko daga na bonda hilo sare ke no woni ke wara nanti aw madagascar to ko daga na amerindi ko idi jote nga do daga ni gelega nani afrique masiki na madagascar kana hasa kaya waranti afrique manka gabe ida hasane ko nanti kota on dange kita waranti iga to sini ke xena dum ko ndangani iga jonko ende barne kata ke xena dum ko ndangani iga ipata idiga xanu cuka moy xale ngo tanga indasi kina kundi ngam daga ni batu hibe gani ke xena dum ko ndangani i wojo kina sare kerga na gojeli ma ko bawni ida wari ida jikha keta nanti sare ke awajara ende barne hibe gani pharmaceutical companies ko companies be nga tanti ya siginte na sar dabari nga imi to hollingo ina ko nanti intamonda ibe ko ke sare kundu ale ke jangere kundu sare nan ketay na boti karaswa galga boy ikunya kitengore na ko nanti den ko tanga ibe trikata ma tandume compagnie kunya do gernan tan ngame igamunda ina sare bagandi ke coronavirus ya ka hibe gani WHO immankenga tedro ko dangi to kuno ne diga wonna ko nanti hibe gatli kata company na ati kulla to sare ke baga nen no gondi ka jikki wadi nanti hibe ga ho uci de pen no gondi sare wakene xebare ke ida ko nanti hibe gani america immankenga Donald Trump gid hakati be kenga ko nanti adi ara ko diga wonna goni na ko nanti hibe gani ara sare ko kenja hari gani nanti chloroquine ken ho ya wajare ne barni eti amaka bo soron no gonde kunu igara khaja fini de bari akan train da do girta na khaja fina ko nanti anda jare de barni kare war nanti be ga ko docteur nga ile gari na kundi ga muri mino daga na hasan da barkata trompo ke digami docteur no magge na bugo digra tan ko nanti be ga ni chloroquine awa jare de barni jagiro ke eti kam ko ban ko te hani anani digra tan nakata ni sare na bugo afrique no gondi iga balla ko en jahariya iga ken jara na magayanga na ko nanti lengi ko tanga de siro sirenga bugu angati anna qima ro ke sahare anga na daraja ro ke sahare walla na korna bol sunna garandi hiwa ko youtube wa ambido nuko antang ni yerdo data to ngondi ibile kana ni ibulu ha baka anu gondi edikende ko nanti har ke xomani hiwa ko corona virus xibare nga khurenta no gondi namugo madagascar ke honnan kay be ga nya sabwa nan kay scientist nga ayga kamun no gondi na war nan teke sahare ananya sabwa nan katu jarende barni ida ko nanti ke madagascar ke honnan kay kundu leminani namugo dingra gani democratic republic of congo jamanenga gabe gatini gabegatini DRC ida ko nanti hakati be marana bure goni makanu ngani kengara imbelo demne ke xibare hakati be pharmaceutical companies ku company be nuga sahro laga nani bagandi iganta munda qima na lo ke atmisia ke tibe aganyana sahrenga aga igara war nanti awam malira njarna ida war kananti nanti jangro tanu jara iganta munda ken nanti hombinira ina war nanti janka itewo makaya ke be ga majari kata onan entuge sahrun kamai o ganti wona entuge kunya kamai ida yare muru na isoro daga ni tugan na koy nanti ina Allah sama lemne ke yonkinga kembra ni lemeke ara yare muru nambogo dingra be gani DRC Democratic Republic of Congo nan daga dingra be gani France nyinga hakati ba kenya France ya yare kitene wani kebe gra de mayne bari na xare ke daga na sponsor na war nanti aga ke muru bre no gonde ana ko xara war gani timmani ke pallani hibe gani ke honnan khaya
asayakata dingra be gani Madagascar nyenga kungara gimalle ma ko bari na daga na bismillah awa ken nogondi hibe ga ko ken khana dun ko numa ikana lenjiri be wari yiki tun ka tawre na taawuni na ho waraga na kine to ko be ga ma yakatu dumun na habakar ken to ko nogondi Madagascar khara kawto na kenya kelemini na daga na taawundi ijama nogondi khalen ko tanga hakati be to nga bu kelemini hibe ga ko duna dun ko ngara kinimi na warnanti aynya sawa ke covid organic Madagascar ke sare kundu awasro nogondi manaka ka peka na ko nya ku ngara ke to waraga na bangay na warnanti hibe gani atimesia ani sahara kebe agalaba jarna barni coronavirus ya imankinga namugo dingira bega Democratic Republic of Congo ara kene da bari ambassadeur bega France nanti hiris bari ina passeport jurinte ye junte daga na da bari kelime daga ni iga mo ina sagani jamani no gondi jamani lemme ana ta jamani no gondi iwa kama iwa de mana cikin ne aga hataje yo tel kan na kini kale ne ki habangeti kay nanti ida bay ki yonki tangane jamane ken wonni ba bawon wona be gari wundi ba jamane ken wonni kenni gay na war nanti yonki matange ba kanu ngani ida ka ko nanti ida ki khanu laga na kinai wa tangana jamane ken wonni atangane nga kinga kotono akaronga hibe ko ayonki nga watangane ba ka hobure suga atorno ayonki laga na toro ida war nanti hibe ko kelemine awasir nan saykata dingra be gani Democratic Republic of Congo bret ni Congo Kinshasa wasaga ni kata nongani na takana ngani hibe khole ko tanga ke coronavirus khibarenga asembe kitare jamanu no ngoni bate kata ma million ngona gatu do hada mare me kenen to baka jangelo ke kayre warna hibe ko serbe ka so baka jangelo ke kenya bunu serbe ga kala baka jangelo ke no khonen ka jafina no ngirdo honkaro na warna hibe ko ke coronavirus de ida tigi nanti ke kundu kiti batte nyani in tafla ga kiti karabe ka bawani diga man hanu laga kunna diga man hanu ga kundiga mu ke jangelo khibaren no gonde hibe nanti hogabe kedi kitule kana nyome nanti bawni e se fan kaso bogi ma kende koy nanti ke jangro kundu kiti batte nyani kay intado agirti karaswa ka kiti batte kene jangro kundu ke peti eda ko nanti akun no gondi duna banna ko daga tikene ngani bilket ida boga diga mun no gondi akenga ko nanti hibe ga ko hadaman ko tinga kape mo gombe awanya la same awanya ko tanga hibe ga ko hogum ko moyna kesura ga na haramu na kesura ga na brani na kesura ga na atopoto yanti ne ya hebe muru kenni kai ina jiri hadaman hona jiri baka hadaman ko tinja tenga ada ko nanti angana wara dingra be gani Nigeria sahilinga kendo dingra be gani dingra be gani arabu ku tunduku ya kaini angatu nanti jamaatu na binanga nanti Israel kontinga awaga bona kun no gondi Suria no daga no ina warna di hadaman kontinga ko jamaatu go no gondi ya ga nan jiri murni hadaman kontinga igati na soron famuni mo wanani hoga da kape bawni ira wari mo gombe sranja tinga kape mo gombe skara kape jamaatu be no gondi miskina ko tan ka sawni yamaga bringa kotoni yamaga yi fere kotoni ku nyaka may ile mo kharamu den kotoni aw kotono ina wari hona bugo hadaman kontinga iti wari nanti wabaka akendiga mun nogondi sirbe khagani Anthony Fauci len ko tanga aga golini Trump administration ken nogondi Trump man sa konda ken nogondi ila ko nanti kiyo kundo agolli ba tekatama president karagi wuri ay iti wabaka khadiga mun nogondi hakati be Donald Trump ko kuni na korna min laga a khaga da kire na noni laga na kutuna ko nanti hibe ko jangro bure wakile ndirini ibe ko kema sakunda ana kota nyaage malle ma ko jangro nga ngara wanti kunya na ko pandemic len ko tanga ko be ki woro do wari kebe no kondo agaraga na tagumanche agaraga na misal nyara ne kat na ko nanti ke to bro kema sakunda ko na kota nyara na ge malle ma ko ita kende ke dukam mo sini ujunu li tamuro nyeru hallen no wonde sini ujunu li tamuro nyeru ay 2017 aga ku diga mo miro daga ni ko ita kende ke dukam mo gel gana ni ara ka ta xibar ken no wonde ima ga to ko laga na lingonde na ko nanti ke coronavirus be oga no woni kundu hada man kiti bateni hada ganani America do China e haga me tu wananti agri ha magai kanda de to jamani no gonde kanya sababu nga ida kwanti kukana go hilli e khara kanta baka khibar kan no gonde khalen ko tanga ida waranti har ko mani kanan ko inta munda diga mena nya ken no gonde ko gabe ka kunanti coronavirus hada ganani jangaro ke sahaba nya gani kaida ko nanti akinta karandini o kalento ko jongina yaita bawni iwatu nanti hiba ko ke coronavirus siranjati be karakundu iri kara crossing de be de waran wondi sakati ke siranjati be kara Italy do Iran do Spain do France nia hiba ko kanangonga intermi na khore nyarti ka kubenuga loptani no wondi igamodungi togon na daga na bo selenga doctor nga hakun no wondi ila kya waran nanti hiba ko tankabe do patient dun segi e da wari ho kara ba corona ken wondi arani huananga wa ken no wondi butun jangiro nga kayni ba ko asmanga e kundi menu jangiro kaso atana ko anyina nga
kayna tallan garabini aga tallan ngala imen ho gabe ka to kanu kon kayda ko anti coronavirus bane ke itikilanta hinyina sere ho gabe ka dal ne ke be gara wonanti dalli khullu makate kodi menu digamwa kay xawa mo na yongori do bari digam quoi na warnanti kanan ko ngay na bugo na tongo ko soron ngani ho gabe xara ga wonanti be ko coronavirus e xibare ngadi ayinna hukka nyano ko jangere ko songa hukka ngari kama mo gambe tongudo gari nga ko tuini akun no gondi hebe ga ko flu 1918 sini ujine kamo kabi tamudo sego akaga bo yaga ko tuini abugo mo gonga ado agara sira njati be kari ado hini mo la gari mo gambe igretan cigini kin kamay kure ga mari khalen ko tanga kuy manko hilli akun no gondi Dr. Fauci ado duna banna khorenga ida ko nanti Bill Gates ito ko mo ko baka ken gondi kado khamare mekani Bakumba Tunkara na bokana ngani Toki Istanbul woni na xaxe barti kay geli ci ngane tax nga no video mbay YouTube ngam may magamungu na subscribe anani honta ampirni ora hakuni ora honwari ilo ci dugana suka suka ci mani jamudu xer no wandi alla ga ne batu kuraga alla ga to tampi ndu xaw ke jangiro alla ga na halle nyoda ngani xeria nanya jururi yonki ci hay nanya war jaga wasey ora hakuni ora honwari kaga no kosu lengo xane ke mula mangoy ora jigi taw diga mo xara famu watin kada ngani assalamu alaikum on ta mo gono o hayna no benuga Thailand China Spain France ado o cheikh nga lumi ngatini cheikh Kaba o wan ko nyini o no xabe ga United Kingdom o wa xa ko nyini on ta mo do o kara ko ngaya ni su wolin ko nga wada xa su ko nyi ado Gambia damon su kayni o de ko no ga Istanbul no gonni xama mo gona subscribe Tunkara 2020 na tongum pose nemugo tuna don xibaru nogondi ado hibegani Gambia politique bi ga wurno a hosene sakatike o député ko pen nogondi nan to wala do battenga honta on kompana Allah gana dunge